Okay! Fourth partner na! Takpahan na! Tayo depensa. Fourth partner pa lang! Si Sir! Sir Matcha! Fourth personal foul! First kick out! Medina! Medina! Sir, ikaw ang ito! Villamor! Apply, Pinka, rebound! Pinka, binababa ang bola. Ulit po tayo. Ulit po na. Ulit po. Ang ulit po ng inyong kampakan. Pinka, kulang down na sa 3 minutes. Yes, sir! 2 points by Pinka. Oras sa atin ay 9 minutes and 33 Okay, seconds. baba, depensa tayo. Harap tayo. Stop time na to. Stop time na to. Harap. Nice one. Okay. Lampal, ano lang. Grasa lang din. Harap pa. Okay, sir. Rustin. Tingnan ka sa pass. Hindi na. Sa plan. Doon, hirapan ko yan. Sa pass. Sa Flores. Sa Flores. Hindi mo nung Beretta. Parang mata. Sa Flores. Tingnan kay Marco. Sa plan. Sa Flores. Ulit. Sa Blues. Report rebound. Binigay kay sa Gabriel. Gabriel. Sumasagat. Binigay kay sa Paes. Paes. 2 points. Kita, Tira, on, who's got that? Enel, first personal foul, first team foul. First team foul. Shout. Pamalas ng booster. Okay. Serving na, pangalawang tira. Pasok ang dalawang tira. Okay, baba na. Depensa tayo. Pressure. Tayo pressure. Pirit. Servina. Bigay mo rin sa Pita. Pita, dire-diretso. Pita. Kulang jumper na naman. 2 points. Piso-piso gaming para kay Sir Pita. Ang oras sa atin ay 8 minutes and 29 seconds, 16:56. Okay, depensa. Kaya Pressure. 2. Hindi na kumulang ng patay kasi milapos. Marco. Si Marco. Sir Marco. Rebecca. Pasok. Pasok. I'm out. Right. Oras sa atin ay 8 minutes and 10 seconds. Kasi kukuha niyo. Okasyon. Dribbling na ball. Saktong 8 minuto para sa ating fourth quarter. Sir Paes. Nakaisa na kanina yan. Tumira ng test. Sablay. Sir Torres. For the rebound. Sir Torres. Pinababa ang bola. Pagkakit na ko. Sir Torres may pulang jumper. Wala. Pero Sir Pacha delay up. Sablay ulit. Sir Kenneth. Bola ng blue. Bola. Oras natin ay 7 minutes and 25 seconds. Nakaulit na block. Pero wala ko siyang kalaban. Sir Pacha. Dribbling the ball. Oras natin ay 7 minutes and 10 seconds. Serial number 2. Escaldes. 3 points. Okasyon. Dribbling the ball. Binigay kay Kenneth. Pinasa kay Sir Paes. Ang ganda naman doon. Kaso sumablay. Sir Mika. Diretso. Mika ulit. Sa akin na to. Sir Mika for 2. 6 minutes and 43 seconds. 67, 56. Okay, sab tayo sa level ha. 6 minutes and 35 seconds. Let's go sa 14. Sablay. Siyempre pa siya maligay kay Marco. Napakaganda. Counter. Sir Kenneth. Second personal foul. Second team foul. Saka susunod na yun. May ka mamaya. Kasama ka sa captain. Highlights of the week. Oras na sir. Para bumalik.
6 minutes and 9 seconds. Okay? Pasok ang bonus shot. 14 na ang inaabol ng blue. Okay, depensa tayo, guys. Okay, sa responsa. Dribbling na ball. Sir Paez. Sir Paez, pinigay kay Sir Ocasyon. Sir Ocasyon, tubig. Sumalaksa. Sir Ocasyon, tira. Saklay. Pero dito na Sir Paez. Ball! Tapin! Oh, number 4. Bita, bita. Fourth personal down. Second team foul. May isa ka pa. Bita, isa ka na lang, ha? Sir Bita, isa ka na lang. Pati Sir Tasha, isa na lang din. Ball shot. Sablay. Sir Tasha. Sir Pabili. 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 Buti ba no? Saka tayo sa tatag mo. Pili ko lang no. Sir Esposa. Nag-isip. Sumaksa. Sir Esposa. Binigay ko sa Caspa. Natapit ni Sir Marco. Bola malilap natin. Oras natin ay 5 minutes and 34 seconds. Ang nalalabing oras para sa fourth quarter. Alright, Esposa. 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 Tira kay Sir Rosson. Rosson, supply. Sa Torres, Limon. Bingka. Marrecho. Napakatapat kay Marco. Bingka. Napakatapat. Out of bounds. Ikamali ng mga sa kamang sinilipon na si Sir Marco eh. Ay, Marco, Sir Marco, lalabas ang bola, Sir Marco, napagandang pasa na sa para sa kalaban. Sir Paez, Paez, Ahes, Sir Paez, Kuskus, Dong-dong, parang lalabog. Outside, bola pa rin ang puti, black team, kalaban ay, oras natin ay 15 minuto. Saradong 5 minuto. Esposa, Esposa, pinasa kay Sir Paez. Bigla, binigay kay Marco. Ang ganda ng pasa. Mag-isa na lang. Marco for 2. Easy 2 point talaga yun para kay Sir Marco. Wala po pupasok natin. Sir Paez. Sir Paez. Kuskus. Sir Paez. Titik. Paez. Sablay. Torres ulit. Sir Torres. Pinigay mo na. Torres. Sir Torres. Binigay kay Marco. Marco. Marco for 8. Taso tayo. Wala ko sa pita. Ang Magyo ang wala sa atin ay 4 minutes and 35 seconds. 8 to shoot. 8 to shoot. Pita. Pita binigay kay Marco. Sablay. At Paez. Pinasa sa response. Paso na palakas. Ball ng 2. Oras natin ay 4 minutes and 8 seconds. 72. 58. Kay Marco. Nabigay ni Bola. Nabigay ni Bola. Mamaya na tayo sunod sa table. Okay, Mita. 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 Sa table lang. Mita. Binigay kay Marco. Marco, binigay kay San Torres. Nag-iisip kung meron ng dressing day. Nagservata na ira sa play. Nagpipray, binigay kay San Asma. Asma kay Sir Pasyon. At isa sa ilalim. O Pasyon for 2. O sila lang ang kinakapil ng maputi. Marco. Out. Sir Gabriel. Substitution ko. At sa lalabas. Pasok kung mga gusto pumasok. Substitution tayo. Oras natin ay 3 minutes and 30 seconds. Sarado. Sarado 3 minutes and 30 seconds. Dermacha, binigay kay Torres. Torres at Torres. Nag-iisip ng pamasahan. Nag-pamasahan. Nag-iisip ng pamasahan. Talaga. Torres, dribbling the ball. Sir Torres. Pinasa kay Mita. Mita, tulang jumper. Piso-piso. Sablay. Mita ulit. Mita ulit. 3 minutes and 10 seconds. 10 to shoot. Mita, tulang jumper na naman. Sablay na naman. Erasmo na kami kinumakan. Sakong 3 minutes. Ang maraming oras sa atin. Kumakan. Sablay. Clear for the rebound. Kenneth, kinakaba po ng right-right-o. Sir Kenneth. Sir Kenneth. Kinira. Rungkot. 2 minutes and 49 seconds. At maraming oras. Para sa akong Hollywood. Nag-ubos ng oras. 18 to shoot.
Sir Kenneth. Mitra, binigay kay Sir Marco. Oras natin is 2 minutes and 10 seconds. Marco. Marco nagtitigo. Marco. Patay na, pero kanyang pakin. Marco, time to shoot. Lumaban. Time to shoot. Mitra, Orti, Sablay, Orti. Pinasa kay Sir Okasyon. Pulahan po. Sir Okasyon, dire-diretso, Sablay. Okasyon ulit. Foul! Counted! Foul number 1, Cedric. Lumaban. Third personal foul. Third FIFA. Lumaban sa atin ay 1 minute and 49 seconds. Ang score is 74-66. Walo na lang mga kaibigan. Walo lang yan. Maganda. Goal. Wait up. Sige, wait up. Pwede yan. Okasyon. Bonus shot. Yes, sir. 1 minute and 49 seconds. Malayo pa yan. Sir Marco. Grabe, kumpleto na. Tapos wala nyo. Grabe. Marco, foul. Number 2, Kenneth. Sir Kenneth. Third personal foul. Fourth FIFA. Third na. Oras natin ay 1 minute and 37 seconds. Unang gusto, Sablay. 1 minute and 37 seconds. 1 minute and 37 seconds. Sir Marco, para sa pangalawang gusto. Sablay ulit. Lumangat! Yes, lumangat! Lumangat! Isang lang, nalahat ka na boy! Fourth personal foul! Penalty na tayo, Rep! Seven seconds. Penalty. Alright, 2 shots. 1 minute 37 seconds. 1 minute 37. Maganda po oras. Ito, sentansa din ito lang para pagkabit na bilang ko. Sentansa din ito, dire-diretso. Binigay ko din ng kalmado. Oras, 1 minute and 25 seconds. Time to shoot. Time to shoot niya. Ready. Nice one. 2 points by Lumaban. Nice. Oras natin. Nice 1 minute. Sa minuto. Kaya labing oras. Counted po. Good. Good job, Rita. 56 seconds. 56. Kenneth. Foul. Fourth personal foul. Penalty. Alright. Unang tira. Asok. Substitution din. Asok. Labas na lalabas. Pasok na pasok. Para sa atin 54 seconds. 54 seconds. Para matiyang limit na sumabay. Kanimani surprise. Surprise na ito. Ayos. Kenneth. Handstand. Congratulations, sir. Good people, mga Kenneth. Unang tira ni Sir Kenneth, unang muslo. Sablay. Oras natin, exacto 47 seconds. Exacto 47. Labang ng anim ng blue. 77, 71, Kenneth. Pasok. Kenneth. Okay, 6 seconds. Out there. Responded. Kinatang. 11.
Sa Asma, tipid ko sa pon, no? Kami na pang 44 na lang, may apat na pang foul. 44.4 seconds. Kaya pa yan, tolong mo. Dito! Unang gusto para kay Sir Mitra. Lores! Basket. Sir Mitra para sa pangalawang gusto. 78-72. Mitra ulit. Pasok ulit. Okay. Go. Taas ka. Binigay ni Sir Vice. Last 40 seconds. 40 seconds, Sir Vice. Binigay ni Sir Romasyon. Tumira ng 3. Sablay. Shot Flores. Iba ng bola. Binigay kay Sir Mitra. Nakagaw ni Sir Asma. Asma buwan na ito. Sir Asma binigay kay Sir Romasyon. Captain. 2 points by Sir Romasyon. Marco, 38 seconds. 38 seconds. Marco, nahuli. Sir Romasyon ulit. Sablay. Pero Sir Vice, ang laki. Sir Vice, wala pa rin. 20 seconds. Marco, awag yung bola ni Marco. Natigay sila. Marco, binigay kay Cedric. 14 seconds. Cedric, binigay kay Sir Vice. Tinira. Sablay. 8, 7 seconds. 7. Who's partner? Beautiful. Congratulations. Gagawin ka na. Okay, lumaban. Cedric lumaban sa unang tira. Kaso, ang galing pag tumakas. Successful ang takas. Hindi ka na tumakas. Cedric, pangalawang tira.